हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आमिर ब्लॉग एंड गेमिंग FF। तो आज আমি আছো বেলচৰত এতে বেলচৰ পূজা চাবলৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকক দেখুৱাম বেলচৰৰ পূজা কেনে কি হয়। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। गेट पाइছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পূজাৰ গেটখন কিদৰে সজাইছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক, এইখন চাইডে আছে পূজাৰ গেট। তো ভাল কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना, कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारो। तो गाइस इतने पूजा बाजार है ভালো, এই পূজা বাজাৰ ইয়াতে আছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি কি হয়। তো এইবিলাক চাওক, দোকান कोई बोले दरिया कैसा कैसा है, कोई माने सहरा कैसा कैसा है। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां की है जड़वे ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो, जो करीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जी चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे ला, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला। मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा। नील गगन को नील गगन को
গাইজ এই বেলচৰৰ এই দুৰ্গা পূজা তো চাম আপোনালোকক আৰু ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। তো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি চাব আৰু তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এই পারসরা এরিয়া করে বেলচৰৰ পৰা এতিয়া চামতা হ'লোঁ আৰু এই চামতাত আমি আছোঁ। এই চামতাত পূজা চাম, বেলচৰৰ পূজা চালোঁ, এতিয়া চামতাৰ পূজা চাওঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। তো গাইজ চামতাৰ পূজা চাবলৈ আহিলোঁ। তো তো গাইজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সেনে কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটোত কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ দিব। তো আৰু নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ।